أسعد الله أوقاتكم أصدقائي صديقاتي. فيديو اليوم يهم إن شاء الله تعالى les réponses des exercices page 184 et page 185 على بركة الله. Exercice page 184. Je vérifie mes connaissances. Première question avec moteur. Dessinez le sens de rotation du moteur dans le montage numéro 2. Justifiez. المطلوب لنا في هذا السؤال أننا نرسموا المنحى ديال دوران المحرك في التركيب رقم 2. المنحى ديالو هو عكس عقارب الساعة. لماذا؟ لأن عندنا القطب الموجب هو منين تيبدا التيار الكهربائي تينطلق من القطب الموجب نحو القطب السالب. دو بورن بلس vers le borne moins. سكيفي غادي يكون عندنا في هذا المنحى عكس المنحى اللي منزل عندنا في المونتاج نيميرو 1. غنمرو للسؤال الثاني. Deuxième question. Avec diode. Dans quel schéma la lampe est-elle allumée? Justifié. في أي تمثيل من التمثيلين المصباح تيشتغل؟ واش في التمثيل A أو التمثيل B؟ تيشتغل المصباح dans le schéma numéro 1. علاش؟ Parce que la diode ne laisse circuler que dans le courant que dans un seul sens. أن الديود اللي هي هذه ما تسمح لنا بمرور تيار كهربائي إلا في واحد الاتجاه واحد، وإلا عكسناها ما تيمرش تيار كهربائي. و التنزيل ديال الديود الصحيح في الدار الكهربائية هو اللي تيكون على شكل هذا الشكل هذا. تيكون المرور ديال التيار الكهربائي من القطب الموجب نحو القطب السالب، تياخد المنحى ديال السهم. إلا لاحظنا أن هذا المثلث تيشبه لهذا المثلث. سنحاول أني نبسط ما أمكن باش توصلكم الفكرة. إذا الجواب على السؤال رقم 2 هو أن التمثيل اللي تيكون فيه المصباح المشتغل هو تمثيل A اللي عنده سونس باسون، اللي تيكون فيه تيار تيمر وما تيوقفش. أما بالنسبة لتي بي فهنا عندنا واحد البلوكاج. علاش عندنا واحد البلوكاج؟ حيت عندنا هاد الديود هنايا تتمل علينا المرور ديال التيار الكهربائي وتوقع علينا هنايا واحد السونس بلوكي. هنايا سونس باسون ما كاينش عندنا مشكل، ولكن هنا عندنا سونس بلوكي. باش تاخذوا l'essentiel من هاد الشرح. Dans quel schéma la lampe est-elle allumée? Dans le schéma A. Justifié parce que la diode ne laisse circuler le courant que dans un seul sens. في منحى واحد في اتجاه واحد هو اللي تياخد نفس اللي هو اللي ياخد اتجاه ديال المرور ديال الكهربائي. دونك غادي نمروا للسؤال الثاني. Dans quel schéma le moteur fonctionne-t-il? Justifié. في أي تمثيل من هاد التمثيل، هاد ثلاثة التماثيل اللي عندنا هنايا المحرك تيشتغل؟ ونجستيفيو الجواب ديالنا. عندنا تمثيل اللي تيشتغل فيه المحرك وهو تمثيل A et C. علاش؟ لأن تمثيل المنحى لو سونس دو كورون إلكتريك تيتناسب مع المنحى ديال الديود، يعني تيكون عندنا هنا سونس باسون عندنا هنايا سونس بلوكي. كاين عندنا واحد البلوكاج، كاين عندنا التيار الكهربائي مار بدون مشاكل هنا، ولكن من وصلنا هنا كاينه هاد الديود اللي هي متعاكسه مع السونس ديال المرور ديال الكهربائي. هنا فين كاين عندنا البلوكاج سكيفي ان هاد الداره هادي ما غاديش تفونكسيوني فيها لو موتور، ما غاديش يشتغل فيها المحرك. غادي نمشيو ل la question 3. Texte à trous. Le courant électrique a un sens de circulation. Il sort du générateur par la borne plus et y retourne par la borne moins. Une diode ne laisse passer le courant que dans un sens,
lorsque le courant passe. La diode est passante. Si la diode est bloquée, il n'y a pas de courant dans le circuit. Un ampéromètre permet de mesurer l'intensité du courant. Il se branche en série dans le circuit. Un voltmètre permet de mesurer la tension électrique. Il se branche en dérivation dans le circuit. L'unité d'intensité est l'ampère, dont le symbole est A. Dans un petit cercle, وعندها واحد جوج ديال بيبول، واحد جوج ديال الأقطاب. L'unité de la tension électrique est le volt, dont le symbole est V. غادي ننتقلوا للسؤال رقم 4. Quatrième question. Schématisez le circuit ci-dessous, puis répondre par vrai ou faux aux questions. عندنا هاد 4 العناصر فغادي نمثلوهم في دارة كهربائية. سنحاول ما أمكن أني نبسط باش توصل لكم الفكرة بسهولة مبسطة. فعندنا 4 العناصر فسنحاول أننا نوظفوهم في الدارة الكهربائية بدون زيادة ولا نقصان. عندنا البيل اللي هو هذا، وكذلك عندنا الانتربتور نزلناه، عندنا اللامب، وكذلك ان موتور. وإلى هنا انتهينا من تمثيل الدارة الكهربائية ديالنا بكل بساطة. غادي نمشيو للسؤال بسيطة. كان السؤال المسبق أننا نجاوبو بصحيح أم خطأ. Pita, c'est un circuit en dérivation. Non, c'est un circuit en série. Type B, si la lampe est grillée, le moteur s'arrête. Vrai, c'est vrai. Si j'intervertis les bornes de la pile, le moteur tourne en sens inverse. Vrai. 4. Petit 2. Répondre par vrai ou faux à chaque des affirmations suivantes. L'unité d'intensité est le volt. Faux. L'ampérimètre se branche en série. Vrai. Le multimètre sert à mesurer des longueurs. Faux. La diode est passante. Si la diode est bloquée, il n'y a pas de courant dans le circuit. Un ampérimètre permet de mesurer l'intensité du courant. Il se branche en série dans le circuit. Un voltmètre permet de mesurer la tension électrique. Il se branche en dérivation dans le circuit. L'unité d'intensité est l'ampère, dont le symbole est grand A. L'unité de la tension électrique est le volt, dont le symbole est V. Quatrième question. Vrai ou faux? Schématisez le circuit ci-dessous, puis répondre par vrai ou faux aux questions. نجاوب بصحيح أم خطأ على هاد الأسئلة المنزلة أسفله. أول حاجة خصنا نديرو الشيماتيزاسيون ديال هاد العناصر اللي عندنا 4 العناصر: بيل، انتربتور، لامب اي موتور. بالنسبة للتمثيل ديالهم على الدارة فهو بسيط جدا. أننا تنزلو أول شي تنزلو البيل، ثاني شي الانتربتور، ثالث شي وهو المصباح لامب، وآخر شي وهو الموتور اللي ترمزو ليه بكرون تام. Répondre par vrai ou faux aux questions. Honnête état. C'est un circuit en dérivation. Non, c'est un circuit en série. Petit B. Si la lampe est grillée, le moteur s'arrête. C'est vrai. Petit C. Si j'intervertis les bornes de la pile, le moteur tourne en sens inverse. Vrai. 4. Petit 2. Répondre par vrai ou faux à chaque des affirmations suivantes. On a 3 affirmations. L'unité d'intensité est le volt. Non, l'unité de l'intensité est l'ampère. L'ampérimètre se branche en série. Oui, l'ampérimètre se branche en série.
Le multimètre sert à mesurer des longueurs. Non, c'est pas juste. Cinquième question. L'ampérimètre. Quel est le schéma de montage correct de l'ampérimètre? Critiquer le schéma erroné. المطلوب من هذا السؤال هو أنه أوجد التمثيل ديال المونتاج التركيب الصحيح ديال لومبيريمتر. عندنا لومبيريمتر مركب فواحد جوج ديال التراكيب، عندنا التركيب الأول والتركيب الثاني. فبالنسبة للتركيب الأول هو الصحيح. لماذا؟ لأنه مركب على التوالي. أما التركيب الثاني فهو مركب على التوازي، والمعروف أن لومبيريمتر تتركب على التوالي. إذا هذا نون جوست، سي با فري، نون كوريكت. غادي ندوزو الجواب ديالو. لماذا؟ parce que l'ampérimètre est branché en série. هذا هو المونتاج اللي هو كوريكت. مونتاج 1 هو المونتاج الكوريكت. غادي ندوزو. Passons cinquième question. Puis 2. Pour mesurer une intention dont l'ordre de grandeur est inconnu, Yasmine n'a pas correctement réglé le multimètre. Quel risque indiquait l'affichage du multimètre? Le risque indiqué par l'affichage du multimètre que le branchement aux bornes A et COM a été inversé. Corriger cette erreur. Pour la correction de cette erreur, il faut brancher le sélecteur dans sa place. L'unité d'intensité du courant. Effectuer les conversions suivantes. A, عندنا petit a, 0,125 ampères est égal à غادي ملتي امبير. هاد القيم هادو باش نوجدهم لكم صديقاتي اصدقائي فرق سهل جدا. مجرد انني غادي ناخذ عندنا هاد القيمه هادي الاولى، هادي اللي منزله هنايا اللي هي هادي 0.125 امبير. تنقلبوا تنشرشيو على شحال بالملتي امبير. ونعلم ايضا انه كمعطى تعطى لنا اليمن خصكم تكونوا عارفينه ان 0.001 امبير تساوي لنا 1 ملتي امبير. هذا معطى اللي خصكم تعرفوه في الفيزياء. هذا تيكون عندكم دائما، خصكم تحفظوه ان 0.001 امبير تساوي لنا 1 ملي امبير. دونك القيمه ديال 0.125 امبير تنقلبوا على بشحال بالملتي امبير، فتنضربوا هذا العدد في 1 ملتي امبير تنقسموه على 0.001 امبير تيعطينا هاد القيمه اللي تنبحثوا عليها. نقسموا على 0.001 تيعطينا القيمه ديال 125. فإلا خديتو 0.125 أمبير مضروبة في 1 ملتي أمبير على 0.01 أمبير تتعطينا 125 ملتي أمبير. تنخدمو جميع التمارين، جميع هاد الأمثلة اللي عندنا هنايا فرا نخدموهم بنفس الطريقة وتنحصلوا على الجواب. بالنسبة لأ الجواب ديالها هو 0.125 أمبير تتعطينا 125 ملتي أمبير. 350 ملتي أمبير تعطينا 0.35 أمبير. أما بالنسبة لبي 0.047 أمبير تساوي 47 ملتي أمبير، و 72 ملتي أمبير تعطينا 0.072 أمبير، و 1.630 أمبير تعطينا 1630 ملتي أمبير، وكذلك 3264 ملتي أمبير تعطينا 3.264 أمبير. 0.0025 أمبير تعطينا 2.5 ملتي أمبير، وأخيرا 8.6 ملتي أمبير تعطينا 0.0086 أمبير. بنفس الطريقة غادي تخرجوها كيف ما شرحت عطيتكم المثال كيفاش وجدنا 125. غادي تنزلوها على نفس هاد التمارين المعطية، ولكن اعتمادا على هاد
المعطى اللي خدمنا به. 1 ملتي امبير تيساوي لنا 0.001 امبير. هذا المعطى هذا هو باش غادي تخرجوا جوج التمارين اللي غادي تلقاو فيهم هذه النتيجه هذه. الى هنا نكون قد وصلنا الى نهايه التمارين المنزله في الصفحه 184. تنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله تعالى والمزيد من العطاء، وطلبي منكم ان شاء الله تعالى انكم تنزلوا الاشتراكات ديالكم وكذلك دعم القناه، وما تبخلوش بالضغط على زر الاشتراك حتى يصلكم مني كل جديد. لكم مني فائق الاحترام والتقدير، موفقين باذن الله تعالى.